तो चलिए C++ की दुनिया में एक सफर पर निकलते हैं। आज हम C++ वेरिएबल्स की पूरी जिंदगी की कहानी को समझेंगे, उनके पैदा होने से लेकर उनकी जिंदगी के अजीबो-गरीब मोड़ तक, यानी एक वेरिएबल की पूरी कहानी। देखने में तो ये एक बिल्कुल सादा सी लाइन लगती है ना, int x = 5। लेकिन क्या कभी सोचा है कि इस एक छोटी सी लाइन के पीछे कंपाइलर क्या क्या कमाल करता है? यही सादा सा सवाल हमें C++ के कुछ बहुत ही बुनियादी तस्वुरात तक ले जाएगा। तो आज का हमारा सफ़र कुछ ऐसा रहेगा। पहले बिल्कुल बुनियादी बात से शुरू करेंगे कि वेरिएबल होता क्या है। फिर हम देखेंगे कि उनका स्कोप, लाइफ टाइम और मेमोरी में घर कहाँ होता है। उसके बाद उनको इनिशियलाइज करने के पुराने और नए जदीद तरीकों पर बात होगी। फिर देखेंगे कि कंपाइलर से काम कैसे करवाया जा सकता है, और आखिर में एक हमेशा से बहस का मौजू रहा टॉपिक ग्लोबल वेरिएबल्स, उस पर भी नज़र डालेंगे। अच्छा, तो चलिए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। जब भी हम कहते हैं कि हमने एक वेरिएबल बनाया है, तो उसका असल मतलब क्या होता है? मतलब ये है कि हम कंप्यूटर की मेमोरी में एक छोटी सी जगह मखसूस करके उसको एक नाम दे रहे हैं। इसको ऐसे समझें जैसे मेमोरी एक बहुत बड़ा गोदाम है और वेरिएबल्स उस गोदाम में रखा हुआ एक डब्बा है जिस पर हमने एक नाम का लेबल लगा दिया है। अब ये नाम सिर्फ हमारे लिए है। कंपाइलर इस नाम को उस डब्बे के असल पते से, यानी उसके मेमोरी लोकेशन से जोड़ देता है जहां हमारा डेटा महफूज होता है। हाँ, और जाहिर है हम अपनी मर्जी से कोई भी नाम नहीं रख सकते। इसके कुछ उसूल हैं, जैसे नाम या तो किसी हर्फ से शुरू होगा या अंडरस्कोर से। और हाँ, ये आखिरी नुक्ता, ये बहुत बहुत अहम है। C++ केस सेंसिटिव है, मतलब इसके लिए छोटा ए और बड़ा ए दो अलग चीज़ें हैं। तो अगर एज और AGE लिखा है, तो ये C++ के लिए तीन बिल्कुल अलग मुख्तलिफ वेरिएबल्स हैं। चलें जी, वेरिएबल तो बन गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये रहता कहाँ है, इसका घर कहाँ है। और ये बहुत ज़रूरी सवाल है, क्योंकि एक वेरिएबल का पता ही ये तय करता है कि वो कोड में कैसे बर्ताव करेगा। ये दो तस्वुरात हैं, स्कोप और लाइफ टाइम, जो अक्सर लोगों को उलझाते हैं, लेकिन इनका फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। देखें, स्कोप का मतलब है ज़ाहिरीपन, मतलब कोड में कहाँ कहाँ से इस वेरिएबल को देखा या इस्तेमाल किया जा सकता है। और लाइफ टाइम का मतलब है कि वो वेरिएबल मेमोरी में जिंदा कितनी देर तक रहता है। एक चीज जिंदा हो सकती है पर हमारी नजरों से दूर बिल्कुल वैसा ही जैसे एक वेरिएबल जो लूप के अंदर बना हो सकता है वो मेमोरी में फंक्शन के आखिर तक रहे, लेकिन उसका स्कोप सिर्फ उस लूप के अंदर तक है। लूप से बाहर वो गायब हो जाता है। तो ये वेरिएबल्स रहते कहाँ हैं? ज़्यादातर जो हमारे लोकल वेरिएबल्स होते हैं वो स्टैक में रहते हैं। ये बहुत तेज़ और खुदकार होता है। फंक्शन शुरू हुआ, वेरिएबल बना, फंक्शन ख़त्म, वेरिएबल ख़त्म। सादा। फिर आते हैं ग्लोबल और स्टैटिक वेरिएबल्स। उनका घर एक अलग जगह है और ये प्रोग्राम के शुरू से आखिर तक जिंदा रहते हैं। और हाँ, एक हीप भी है जहाँ मेमोरी को दस्ती तौर पर मुनज़्ज़म किया जाता है, लेकिन वो एक अलग लंबी कहानी है। इस पर फिर कभी बात करेंगे। अच्छा जी, अब आते हैं इस हिस्से पर जहां जदीद C++ असल में चमकता है, और ये है इनिशियलाइजेशन, यानी एक वेरिएबल को उसकी पहली वैल्यू देना। ये सुनने में छोटी सी बात लगती है, पर इसमें बहुत कुछ है। C++ में अजीब बात है कि एक ही काम करने के तीन तरीके हैं। एक तो है पुराना C स्टाइल, आम बराबर के निशान वाला। फिर है कंस्ट्रक्टर स्टाइल, जिसमें कौसेन ब्रैकेट्स आते हैं। और फिर आता है सबसे जदीद और ज़्यादातर मामलात में सबसे बेहतर तरीका, यूनिफॉर्म इनिशियलाइजेशन, या जिसे हम कहते हैं ब्रेस्ट इनिशियलाइजेशन, कौसेन ब्रैकेट्स। अब देखते हैं कि इस तीसरे तरीके की ज़रूरत ही क्यों पेश आई। तो सवाल ये है कि भाई एक काम के लिए तीन तीन तरीके क्यों? इसकी वजह ये है कि जो पुराने तरीके थे उनमें कुछ मसले थे, कुछ ऐसी परेशानियां थीं जिनको हल करने के लिए ये नया ब्रेस्ट स्टाइल बनाया गया। सबसे पहला और बड़ा मसला है नैरोइंग कन्वर्जन्स। इसका मतलब है डेटा का नुकसान। सोचें, आपने एक इंटीजर वेरिएबल बनाया जिसमें सिर्फ पूरे नंबर आ सकते हैं और उसको वैल्यू दे दी 3.14। पुराने तरीकों में कंपाइलर कोई एतराज़ नहीं करेगा, वो चुपचाप 0.14 को फेंक देगा और वेरिएबल में सिर्फ 3 महफूज कर देगा। डेटा का नुकसान हो गया और पता भी नहीं चला। लेकिन ब्रेस्ड इनिशियलाइजेशन, कर्ली ब्रैकेट्स, वो बहुत होशियार है। वो फौरन कंपाइलर की गलती दे देगा कि भाई यहाँ डेटा का नुकसान हो रहा है। इस तरह ये आपको कंपाइल के वक्त ही एक मुमकिना बग से बचा लेती है। और फिर आता है C++ का एक क्लासिक विलन,
جسے کہتے ہیں دی موسٹ ویکسنگ پارز۔ یہ ایک ایسی صورتحال ہے جہاں کمپائلر الجھن کا شکار ہو جاتا ہے۔ وہ یہ نہیں سمجھ پاتا کہ آپ ایک ویریبل بنا رہے ہیں یا ایک فنکشن کا اعلان کر رہے ہیں، اور C++ کے اصولوں کے مطابق وہ اس کو فنکشن سمجھ لیتا ہے۔ بس بگ آ گیا، اور اس کو ڈھونڈنے میں گھنٹوں لگ جاتے ہیں۔ لیکن جب ہم بریسڈ انیشلائزیشن بریکٹ استعمال کرتے ہیں widget WE کو، تو کوئی الجھن نہیں رہتی۔ کمپائلر کو صاف پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ایک ویریبل ہے۔ مسئلہ حل۔ اور یہ صرف میری بات نہیں ہے، C++ کمیونٹی کے بڑے بڑے ماہرین جیسے اسکاٹ میئرز اپنی مشہور کتاب افیکٹو ماڈرن C++ میں اس بات پر زور دیتے ہیں کہ بریسڈ انیشلائزیشن کو ترجیح دینی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ محفوظ ہے، اس سے کوڈ صاف رہتا ہے اور غلطیوں کا امکان کم ہو جاتا ہے۔ چلیے اب جدید C++ کی ایک اور طاقتور چیز کی طرف چلتے ہیں، اور وہ ہے آٹو کلیدی لفظ۔ اس کی مدد سے ہمارا کوڈ اکثر زیادہ صاف اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ یہ آٹو کیلی لفظ ایک طرح سے جادو ہے۔ یہ کمپائلر سے کہتا ہے، دیکھو میں اس ویریبل کو یہ ویلیو دے رہا ہوں، اب اس کی قسم کیا ہونی چاہیے یہ تم خود ہی طے کر لو۔ اس سے ہمیں لمبی لمبی پیچیدہ قسم کے نام لکھنے سے چھٹکارا مل جاتا ہے، خاص کر جب ہم آئٹریٹرز جیسی چیزوں کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک چھوٹا سا موڑ ہے۔ جب آپ دو جدید اچھی چیزوں کو ملاتے ہیں تو کبھی کبھی نتیجہ تھوڑا غیر متوقع ہو سکتا ہے۔ ایک جال ہے یہاں۔ یہ دیکھیں، اگر آپ لکھیں auto x = 5 تو دماغ میں فوراً آتا ہے کہ x کی قسم int ہوگی، ہے نا؟ لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہاں x کی قسم std initializer list int بن جاتی ہے۔ یہ C++ میں ایک خاص اصول ہے کہ آٹو کے ساتھ جب کرلی بریسز آتے ہیں تو وہ ہمیشہ ایک انیشلائزر لسٹ بناتا ہے۔ یہ لسٹیں بنانے کے لیے بہت کام کی چیز ہے، لیکن اگر اس اصول کا پتہ نہ ہو تو یہ بہت سی ڈیولپرز کو، جیسا کہ ماخذ میں لکھا ہے، بری طرح سے نقصان پہنچا چکا ہے۔ اور غیر متوقع برتاؤ کی بات ہو رہی ہے تو چلیے C++ کے سب سے زیادہ متنازع موضوعات میں سے ایک کی طرف چلتے ہیں، گلوبل ویریبلز۔ ڈیولپر فورمز پر اکثر یہ بحث چلتی رہتی ہے۔ جیسا کہ اس ریڈٹ صارف نے لکھا ہے، عام طور پر گلوبل ویریبلز کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، لیکن کچھ خاص معاملات میں، جیسے ایسی سیٹنگز جو پورے پروگرام میں ایک جیسی رہتی ہیں اور تبدیل نہیں ہوتیں، وہاں ان کا استعمال عام طور پر قابل قبول سمجھا جاتا ہے۔ تو یہاں ایک سمجھوتا ہے۔ ایک طرف ان کو پورے پروگرام میں کہیں سے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، جو کچھ چیزوں کے لیے آسان ہوتا ہے، لیکن دوسری طرف سب سے بڑا خطرہ یہی ہے کہ کوڈ کا کوئی بھی حصہ ان کو تبدیل کر سکتا ہے۔ اس سے ایسے بگز پیدا ہو سکتے ہیں جن کو ڈھونڈنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے بہترین عمل یہی ہے کہ ان کا استعمال کم سے کم کریں، اور اگر کرنا ضروری ہو تو سارے متعلقہ گلوبلز کو ایک اسٹرکٹ میں ڈال دیں تاکہ چیزیں تھوڑی منظم رہیں۔ تو پوری گفتگو کا نچوڑ کیا ہے؟ اصل بات یہی ہے، اگر آپ یہ سمجھ گئے کہ ایک ویریبل کا اسکوپ یعنی اس کے ظاہری پن اور اس کا لائف ٹائم یعنی اس کی زندگی کیا ہے، تو آپ بہت ساری عام غلطیوں سے بچ سکتے ہیں۔ اس سے آپ کا کوڈ قدرتی طور پر بہتر، محفوظ اور زیادہ قابل اعتماد ہو جائے گا۔ تو اس ساری معلومات کے بعد اب ایک سوال ذہن میں آتا ہے، اگلی بار جب کوئی ویریبل ڈکلیئر کرنا ہو تو کون سا طریقہ اپنایا جائے گا؟ کیا پرانے طریقوں پر ہی چلا جائے گا یا جدید اور زیادہ محفوظ طریقوں کا استعمال کیا جائے گا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب ہمارے کوڈ کی معیار کو بہتر بنا سکتا ہے۔